Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire un petit résumé du projet 1. يعني راح ندير مراجعة شاملة على le projet 1 اللي هو le fait d'histoire ou là le texte historique. Tout d'abord, on commence par la définition du texte historique. Le texte historique, dans ce projet, on trouve des textes en relation avec des événements historiques. قلنا في هذا المجال راح نلقاو نصوص عندها علاقة بالأحداث التاريخية. Par exemple, 8 mai 1945, le 1er novembre 1954, ولا les deux guerres mondiales. Donc هذو أمثلة على الأحداث التاريخية اللي ممكن تلقاوها في النص التاريخي. On trouve aussi des textes sur l'histoire, l'informatique, l'internet, le sport, l'économie ou la culture. نقدروا نلقاو نصوص عندها علاقة بتاريخ الإعلام والاتصال، تاريخ الإنترنت، تاريخ الرياضة ولا تاريخ الاقتصاد. l'essentiel حول تاريخ يعني حاجة، مش شرط يكون أحداث تاريخية. Mais la plupart des textes اللي يجوا في الباك والله يكونوا على أحداث تاريخية. Le texte historique كاين 3 types، 3 أنواع من le texte historique. قادر يعطيك تكست اللي يكون فيه حدث تاريخي raconter des informations، يحكي لك على معلومات تاريخية حول هذاك الحدث. النوع الثاني هو le témoignage اللي هو شهادة تاريخية، قادر l'auteur يجيب شاهد في النص تاعو والله قادر l'auteur يكون témoin. يعني النوع الثاني هو شهادة تاريخية l'auteur يجيب شاهد. النوع الثالث هو الكاتب يبعث هو الشاهد. نلقاو في لو تكست جو، نلقاو l'auteur يهدر على أساس هو اللي يشاهد، هو اللي حضر هذاك الحدث. On passe à l'ordre chronologique. باش نقصدو بلوردر chronologique الترتيب المنطقي. Les faits d'un texte historique sont donnés sous forme de textes et des dates organisées d'une manière chronologique. الأحداث تاع النص التاريخي ولا les dates يعني التواريخ يكونوا مرتبين بطريقة منطقية. Qu'est-ce que ça veut dire مرتبين بطريقة منطقية؟ يعني تكون مرتبة من الأقدم إلى الأحدث. Par exemple يبدألك le texte 1900 après 1950 après 1960 par exemple، يعني تكون من الأقدم إلى الأحدث. Maintenant on passe à la subjectivité et l'objectivité. C'est quoi la subjectivité? La subjectivité, l'auteur est présent، الكاتب حاضر في النص، يعني il a donné son avis ولا son opinion، يعني يمد الرأي تاعو في النص. L'objectivité, l'auteur est absent et n'a pas donné son avis، يعني ما مدش الرأي تاعو في النص. كيفاش نعرف بلي l'auteur est subjectif ولا objectif؟ كاين des marques de subjectivité اللي هما les pronoms personnels، يعني نلقاو je ولا nous، يعني أنا ولا نحن، نلقاوها في le texte. Les adjectifs possessifs ما، mon، mes، notre ولا non، هذو أدوات تاع الملكية، صفات الملكية. Les verbes d'opinion par exemple pense، croire etc. اللي هما أفعال اللي تدل على الرأي. Le conditionnel présent، le conditionnel présent هو زمن تلقاو الأفعال متصرفة في le conditionnel présent اللي هو الR تاع الفيتور plus les terminaisons de l'imparfait. Les adverbes par exemple normalement, certainement, clairement, simplement etc. Les adverbes en général يكملوا ment. Les termes ولا les adjectifs mélioratifs معناها العبارات ولا الصفات اللي تكون إيجابية positive. Par exemple jolie, belle etc. Les termes ولا les adjectifs péjoratifs اللي هو العكس تاعها، يعني كلمات ولا صفات اللي تكون سلبية négative. Par exemple mauvais,
la violence, etc. Maintenant, on passe à les marques d'objectivité. Et normalement, on va comme les marques de la subjectivité. وهي اللي تكون ديما في النصوص يعني أغلبية النصوص يكون l'auteur subjectif. Mais لازم يعني تعرفوا les marques d'objectivité. اللي هما les pronoms personnels à la troisième personne اللي هما il ولا on. نلقاو il ولا on. L'énoncé de faits réels et vérifiables. تلقاو des faits يعني الأحداث تاع النص تكون حقيقية وقابلة للتحقق. Un style ولا un ton et un vocabulaire neutre يعني الفوكابولير تاع لو ستيل تاع l'auteur والكلمات تاع النص تكون حيادية يعني ما تكون لا إيجابية لا سلبية. سي سا هادو هما ثلاثة مهمين هادوك الزوج خاطئين. Après on passe le lexique. كملنا يعني الحوايج اللي عندهم علاقة بفهم النص راح نفوتو لو ليكسيك. Tout d'abord le champ lexical يعني ما كانش sujet يعني تاع امتحان ولا باك ما فيش le champ lexical c'est obligatoire. ديما يقولك جبد لي le champ lexical تاع كاش كلمة. Le champ lexical c'est quoi? Ça veut dire tous les noms, les adjectifs, les expressions qui ont une relation avec ce mot donné. Ont une relation avec ce mot donné. هذه تلخص معنى لو شون ليكسيكال اللي هي أي كلمة عندها علاقة بالكلمة المعطاة. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire les synonymes يعني مرادفات تاع هذيك الكلمة. c'est-à-dire les mots de la même famille كلمات اللي عندهم اللي ينتميون لنفس العائلة. les mots qui autour de la même idée. la même idée يعني كي يقولك اجبد لو شون ليكسيكال يعني تحوس على هذو لي تخوا لي سينونيم اللي هما المرادفات تحوس على لي مو دو لا ميم فامي اللي هما نفس العائلة. باغ اكزومبل جاردان جاردينيي جارديناج يعني عندهم لو ميم راديكال ينتميو لنفس العائلة. لي مو كي اوتور دو لا ميم ايدي يعني يدوروا حول نفس الفكرة. جيسبر كو سي كلير. نفوتو لا nominalisation. La nominalisation هي التسمية. Le fait de former un nom à partir d'un verbe يعني la nominalisation هو تشكيل اسم انطلاقا من فعل نشكلو اسم انطلاقا من فعل ou à partir ou d'un adjectif ou à partir d'un adjectif يعني نشكلو اسم انطلاقا من فعل أو اسم انطلاقا من صفة. الأولى نسميوها la nominalisation verbale. La deuxième نسميوها la nominalisation adjectivale. donc كيفاش نحولو الاسم الفيرب الاسم ولا donc كيفاش نحولو الفعل الاسم ولا الصفة الاسم. La nominalisation peut s'effectuer sans changement du verbe. نقدروا نديروا la nominalisation mais ما نبدلوش le verbe. Par exemple rire يضحك الضحك هو le rire نفس الاسم درنا له l'article le ولا اسم. donc درنا la nominalisation بلا ما نبدلو le verbe. Deuxièmement, on peut aussi procéder par suppression de la terminaison verbale. نقدروا نديروا نحولوا الفعل الاسم يعني ما نبدلوش الفعل مي نحيو النهاية هذه تاع الفعل اللي هي er ajouter تولي l'ajout نحينا er تاع الفعل. c'est clair. Elle peut s'effectuer par l'ajout d'un suffixe يعني نزيدو suffixe مع الاخر تاع الفعل تولي اسم. par exemple action ission ussion mon âge ur thé onze onze. par exemple laver le lavage درنا le suffixe âge زدناه le verbe. bien sûr نحيو terminaison verbale اللي هي er ونزيدو suffixe اللي يصلح معاه. La nominalisation peut s'effectuer par l'ajout d'un suffixe à l'adjectif. نفس الشيء كيما le verbe كيما l'adjectif.
نزيدو suffix. par exemple rapide اللي هي سريع، la rapidité هي السرعة، يعني الصفة حولناها الاسم زدنا suffix. Remarque, n'oubliez pas d'ajouter les articles le, la ولا l'apostrophe. ما تنساوش تزيدو l'article le nom. كاين اللي يحول directement le verbe يحولو الاسم ولا l'adjectif يحولها الاسم وينسى يحط les articles. Donc faites attention. Maintenant, on passe à les procédés explicatifs. Pardon. Les moyens utilisés pour expliquer. Les procédés explicatifs هما الوسائل اللي نستعملوها باش نشرحوا، يعني الكاتب يستعملهم في النص تاعو باش يفهم القارئ مليح. Il y a 9 procédés اللي هما la définition اللي هو التعريف، نلقاوها après 2 points ولا entre parenthèses ولا نلقاوها après et ولا c. ديما نستخدموا le verbe être في la définition. تلقاوها يدير 2 points ويعرف الحاجة هذيك، يعني نلقاوها بعد 2 نقاط، ولا ممكن نلقاو التعريف بين قوسين ولا بعد هاد لي دو مو. par exemple et مثلا coronavirus A ولا coronavirus C ومن بعد يديرلك التعريف. l'explication اللي هي الشرح تكون après 2 points ولا point virgule. après ça veut dire c'est ça comme ça c'est-à-dire etc. المهم يشرح لك، يعني يقول لك هذيك يحب يشرح لك هذيك الحاجة يستعمل الكلمات هذو ولا 2 points ولا point virgule. la reformulation هي إعادة الصياغة، يعني ممكن يعطيك ممكن الكاتب يهدر هدرة هكا مش مفهومة، يعني يكونوا كلمات صعيبة. après يقول لك c'est-à-dire ويحب يبسطها لك، اللي هي هذه هي إعادة الصياغة، يعني يقولها بصيغة واحدة أخرى. c'est-à-dire en d'autres termes autrement dit veut dire etc. يعني تلقاو هاد الكلمات تعرفوا بلي راها reformulation. l'énumération اللي هي التعداد، الكاتب باش يشرح ويبين مليح يمدلك عناصر وبيناتهم تكون فواصل ولا لي تيغي اللي هما المطر. دونك كي تلقاو كلمات بيناتهم لي فيرغول ولا لي تيغي عرفوا بلي راها l'énumération. l'illustration اللي هي التوضيح. التوضيح في النص يكون إعطاء مثال، نلقاو par exemple à titre d'exemple comme tel que à l'image de etc. يعني تلقاوها بعد هذه المصطلحات. عندنا la dénomination اللي هي التسمية. الكاتب باش يشرح لازم يشرح لك حاجة ويمدلك الاسم تاعها، يعني بواش معروفة. تلقاوها après les verbes هذا، بعد الأفعال هذو تلقاو la dénomination le verbe nommer ولا appeler. نفوتو la comparaison اللي هي المقارنة. المقارنة تكون بين حاجة وحاجة، نلقاو هذه الكلمات باش نعرفو بلي راها مقارنة comme اللي هي مثل tel que pareil à semblable à comme de même façon que ressemble à plus que ولا moins que. la fonction اللي هي الوظيفة، يعني l'auteur على حسب فهمتك تعرف باللي مثل لو رول دو كيلكو شوز، يعني الدور تاع شيء معين. هذه هي لا فونكسيون، الوظيفة ولا الدور تاع شيء معين. الاناليز اللي هي التحليل. واش معنى التحليل؟ يعني مثلك المكونات دو كيلكو شوز، يعني لي كومبوزون دو كيلكو شوز، يعني مكونات تاع كاش حاجة. نفوتو لي سبستيتيو ليكسيكو اي غراماتيكو. سي كوا لي سبستيتيو ليكسيكو؟ c'est remplacer un nom par un autre nom pour éviter la répétition. substitut lexico هما البدائل المعجمية، يعني هي استبدال اسم آخر لتجنب التكرار. باش نتجنبوا التكرار نبدلوا الاسم هذاك باسم واحد آخر. par exemple هدى est belle، cette fille est magnifique. هي لا فراز كيفاش تكون هدى est belle، هدى est magnifique، مي كاين تكرار دونك نبدلوا هدى بهذه الفتاة تسمى بدلنا لو نون ان اوتر نون. هذه سيت في تسمى ان سبستيتيو ليكسيكال. نفوتو للسبستيتيو غراماتيكو. remplacer un nom par un pronom، نبدلو لو نون نبدلو الاسم بضمير.
Par exemple هنا les pronoms personnels نقدروا نبدلوا الاسم بين pronoms personnels اللي هما il avec s, elle avec s, le, la, les, elle apostrophe, lui, la, leur. Les pronoms possessifs اللي هما ضمائر الملكية le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Les pronoms démonstratifs simples celui, celle, ceux et celle, voilà les noms les pronoms démonstratifs composés اللي هما celui-ci, celle-ci, ceci et cela. دونك نقدروا نستبدلوا الاسم بأي واحد من هذو على حساب المعنى تاع الجملة. هذو يتسموا دي سبستيتيو غراماتيكو. نقدروا نبدلوا الاسم بأي ضمير من هذو على حساب المعنى تاع الجملة. دونك نقولوا هنايا لي سبستيتيو غراماتيكو اللي هما البدائل النحوية. باغ اكزومبل هنا عندنا هدى إبل الي مانيفيك. استبدلنا هدى درنا في بلاصتها ضمير هي باش نتجنبوا التكرار. دونك سي كلير. ابخي عندنا نفوتو لا غرامير. لا غرامير اللي هما قواعد اللغة. اول حاجة واللي هي مهمة لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. على فورم اكتيف لازم نفهمو شنو هو لا فوا اكتيف. لو سوجي في لاكسيون. في المبني للمعلوم الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. لا فوا اكتيف هو المبني للمعلوم. باغ اكزومبل ليليف ريفيسي لوسون. في هذا الاكزومبل عندنا التلميذ يراجع دروسه. في هذه الجملة ليليف اللي هو الفاعل هو الذي يقوم بالفعل هو اللي راجع دروسه. مي على فورم باسيف اللي هو المبني للمجهول لو سوجي سوبي لاكسيون. الفاعل هو من يقع عليه الفعل. Par exemple, les leçons a été révisées par l'élève. رجعت الدروس من طرف التلميذ. في هذه الجملة مش التلميذ هو الفاعل هو الذي وقع عليه الفعل ولات لي لوسون اللي هما دروس ولات هي الفاعل. كيفاش ننتقلوا من المبني للمعلوم للمبني للمجهول؟ هذه هي اللي تهمكم. للانتقال من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول كاين 4 زيتاب اللي هما أول حاجة نحول المفعول به إلى فاعل. نحول الفاعل إلى مفعول به. نسبق المفعول به بكلمة باغ. نصرف الفعل être في زمن الفعل ونضيف له البارتيسيب باسي. دوكا تفهموا من المثال واش راني نهضر. عندنا هنا هذا ليكزومبل ليكيب a gagné la coupe. أول حاجة واش قلت لكم المفعول به نحولوه إلى فاعل. المفعول به نحطوه في بلاصة الفاعل. ثاني حاجة اللي هو الفاعل نحطوه في بلاصة المفعول به. سي كلير. هذه نحطوها منه وهذه منه. نسبق المفعول به قلنا بالكلمة باغ. حطيناه هنا ونصرف الفيرب être في نفس زمن الفعل ونزيدو لو بارتيسيب باسي. جو ريبيت. أول حاجة سي او دي اللي هو المفعول به نحطوه هو لو سوجي يولي هو الفاعل. ثاني حاجة الفاعل يولي هو سي او دي. نقولوا له كومبليمون داجون. علاه بيسك نديرو قبلو باغ. لو فيرب نشوفو لو طون اللي راه مصرف فيه ونصرفو لو فيرب être في نفس الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل ونزيدو لو بارتيسيب باسي. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يعني إذا كان le sujet féminin نزيدو e le participe passé. إذا كان pluriel نزيدو s. إذا كان féminin pluriel نزيدو es. C'est très facile. تركزوا معايا برك. Maintenant on passe au discours direct et le discours indirect اللي هو الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. عندنا l'exemple الأول. Le professeur dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. هذه راها في le discours direct. Le discours direct هو نقولو واش قال le sujet كيما قالها. Le professeur dit à ses élèves الأستاذ قال لتلاميذه عندكم contrôle demain. هذا discours direct. في الديسكور انديريكت كيفاه حولناها ولات لو بروفيسور دي ا سيز élèves. هذه خليوها كيما راها. لي دو بوين تولي كو فو تولي il avec s
aurait تولي auront نفس الزمن ما تبدلناش. un contrôle de main قعدت كيما راه un contrôle de main. L'exemple 2, le professeur a dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. هذا في le discours direct. في le discours indirect كيفاه حولناها ولات le professeur a dit à ses élèves كيما قلت لكم هذه ما نبدلوهاش. les deux points ou les virgules يوليو que vous ولات il avec s aurait تبدل le temps تاعها un contrôle demain. un contrôle le lendemain. كيما هنا كيما راكم تشوفوا تبدل لو طون تبدل الزمن demain ولات لو lendemain يعني بدلنا لي مو. اي واحد فيكم يسقسي علاه هنا ما بدلنا والو هنا بدلنا كلش. Le verbe dire est appelé verbe introducteur. Le verbe هذا اللي قبل les deux points أي فعل هنا يتسمى le verbe introducteur. الفعل تمهيدي. Le verbe introducteur dans l'exemple 1 est au présent. كما تلاحظوا le verbe هنا راه في le présent de l'indicatif. عليها ما بدلنا والو. mais في l'exemple 2 راه في le passé composé يعني راه في le passé. عليها لازم on change le temps et les indicateurs du temps et de lieu. C'est clair. تسمى كي يكون le verbe introducteur في le présent ما يتبدل والو. présent ولا le futur. mais إذا كان في le passé نبدلو كلش اللي هما نبدلو le temps تاع le verbe نبدلو les pronoms ديما يتبدلو يعني نبدلو les pronoms نبدلو le temps نبدلو les indicateurs du temps etc. إذا كان الفعل قلنا في لو باسي نبدلو مي دوكا نشوفو الحوايج اللي نبدلوهم. أول حاجة لي موديفيكاسيون دو طون يعني الأزمنة. إذا كان الفعل اللي في لو ديسكور ديريكت في لو بريزون دو لانديكاتيف نحولوه لامبارفي. إذا كان في الباسي كومبوزي ولا باسي سامبل نحولوه لبلوس كو بارفي. إذا كان في لامبيراتيف نديرو دو بلس l'infinitif du verbe يعني دو ونزيدو لها الفعل ماهوش مصرف. إذا كان في الفيتور يولي في لو كونديسيونيل بريزون. إذا كان في الفيتور أنتيريور يولي في لو كونديسيونيل باسي. هذو لي موديفيكاسيون دو طون يعني تاع الأزمنة تاع الأفعال. après les modifications des indicateurs du temps اللي هما ظروف الزمان. إذا كان في لو ديسكور ديريكت عندنا كلمة aujourd'hui. في le discours direct كاين aujourd'hui تولي ce jour là. نحيو aujourd'hui نديرو في بلاصتها ce jour là. إذا كان demain نديرو le lendemain. hier نديروها la vieille. le jour prochain ولا l'année prochaine lundi prochain par exemple février prochain أي يوم ولا سنة ولا شهر prochain هذه تولي suivant. نفس اليوم ولا نفس الشهر ولا نفس mais نديرو في بلاصة prochain نديرو suivant. après les modifications des démonstratifs اللي هما أسماء الإشارة. l'adjectif démonstratif plus le nom نزيدو لا. مثلا عندنا cette robe ولات cette robe là. par exemple ce pantalon là etc. نزيدو غير لا هادي. les modifications des هنا les modifications des adjectifs possessifs راني غلطت هذه démonstratif mais هنا des adjectifs possessifs اللي هما ضمائر الملكية ولا صفات الملكية. إذا لقينا في الديسكور دايركت vous تولي nous ولا مي من الأحسن نديرو نو. إذا لقيتو ما تولي ça. إذا لقيتو votre تولي notre ولا mon. mais من الأحسن نديرو notre. à toi تولي le mien. à moi تولي à lui. donc هذوما لي موديفيكاسيون اللي تكون. autre modification يعني تغييرات واحدة أخرى. par exemple est-ce que إذا لقيتو est-ce que يعني سؤال ديرو si ولا s'il ديروها si.
كاسكو إذا لقيتو كاسكو تولي سكو، كاسكي ولا كي وحدها تولي كي، يعني إذا لقيتو كي تبقى كي كيما راه، مي كاسكي تولي كي. بوركوا ولا كومبيان ولا كومون افيك كي هذو يبقاو كيما راهم، يعني ما نبدلوهمش. il reste invariable. J'espère que c'est clair. Donc هذا هو le discours direct et le discours indirect. نفوتو لآخر حاجة واللي هي le compte rendu. حنا سييت ندير لكم compte rendu standard، يعني اللي تصلح في لي تكست كامل، تحفظوها وديروا هنا غير الحوايج اللي يتبدلوا وان شاء الله تديو لا نوت. باغ اكزومبل هنايا درنا كونت روندو، باغ اكزومبل راح دير تاع تكست هيستوريك. واش دير؟ لو تكست انتيتولي وتحط لو تيتر اللي هو العنوان، تحطوه هنا. ابخي est un texte historique. مازال ما قريتوش l'argumentatif. اذا قريتو l'argumentatif ديروه argumentatif. écrit par le nom de l'auteur، هنا تحط اسم الكاتب. extrait de تحط لا سورس، يعني اسم الكتاب ولا اسم المجلة ولا اسم، المهم منين جبدو هذا لو تكست. édité par la maison d'édition اللي هي دار النشر، إذا كان هذا النص، إذا كان هذا النص مجبود من كتاب، باسكو دي فوا ما يكونش من كتاب، ممكن من جورنال ولا ماغازين إتسيتيرا. إذا كانت كاينة لا ميزون ديديسيون نحطها اون نحطوها إذا كانت لا دات يعني مش اكزاكت، باغ اكزومبل en 1945 باغ اكزومبل. إذا كان لو نحطوها إذا كانت لا دات اكزاكت، باغ اكزومبل لو 1er décembre 2020. نحطوها إذا كان العام برك، لو إذا كانت يعني لا دات كومبلي، نحطو لا دات ديديسيون. Ce texte compose de ونحطو le nombre de paragraphes، يعني عدد الفقرات في هذا النص، على حساب لا لينيا اللي هي الفراغ اللي يكون قبل الفقرة تحسبوا الفقرات. il porte sur لازم تعرفوا لو تكست على هي يهدر. هنا لو تيم دو سوجي يعني موضوع النص. il porte sur يعني يتحدث عن، وتقولوا على واه يحكي هذا لو تكست. L'écrivain a écrit son texte pour le but de تحطوا la visée communicative. La visée communicative هي الهدف من النص. لي فيزي كومونيكاتيف راح تلقاهم في الفيديو اللي حطيته تاع الدرس الأول في النص التاريخي، تاع النص التاريخي. دونك لانترودكسيون إذا درتو في هاد الحوايج راح تديو عليها au moins 3. ابخي نروحو للعرض هو تلخيص للنص. باغ اكزومبل d'abord dans le premier paragraphe l'auteur affirme que وتحط الفكرة الأولى، يعني الفكرة الأساسية الأولى. ensuite il dit que وتحط الفكرة الثانية تاع الفقرة الثانية. après il parle de وتحط الفكرة الأساسية الثالثة إتسيتيرا، وتكمل هكا حتى تكمل تلخيص النص. هذا لو كونت روندو اوبجيكتيف خاص بالعلميين. ابخي يعني اذا كنت علمي خلاص لا فيديو باي باي. ابخي لو كونت روندو كريتيك، هذه خاصة بالشعب الأدبية. هي نفسها لو كونت روندو اوبجيكتيف، يعني هذا الجزء كامل نفسها الكونت روندو اوبجيكتيف، زيد عليها الأخرى الخاتمة. L'écrivain a écrit son texte pour le but de تحط le but تاع la visée communicative كما في الكونت روندو كريتيك. ما ديروش لا فيزي كومونيكاتيف في الانترودكسيون، ديروها في الاخر يعني الخاتمه. اي ا مون افي جو بونس كو تمد رايك حول الشيء اللي طرحه الكاتب في نصه، يعني تمد رايك تو سامبلومون، تمد لا فيزي كومونيكاتيف وتزيد عليها رايك. سي سا، جيسبر كو سي كلير. دونك هاد لا ريزومي راح تلقاوها في الانستغرام. لو لين تاع الانستغرام دوك نحطوه في لا ديسكريبسيون. والدروس اللي حكيت عليه هذا وين كامل راح تلقاوها في العشان، يعني بالتفصيل. اي درس حطيته هنا يعني ملخص وفت عليه يعني شويه وما فهمتوش
راح تلقاه بلي ديتاي في لاشين ان شاء الله. J'espère que c'est clair et bon courage. Merci.